താങ്ക് യു ഭരത്, താങ്ക് യു രസ്ന. ഇനി നമുക്കിവിടെ മലബാർ റോയൽസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് മലബാർ റോയൽസിന്റെ അസ്നേഷിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പൊടിമീശ മുളക്കണ കാലം. ഈ എന്താണ് മീശൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച്? ഏത് തമിഴ് ഫോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. തമിഴ് ഫോക്കാണോ? ഓക്കെ. ഏത് പാട്ടാ തമിഴില്? മലയാളം സോങ് ആണ്. ചിങ്ങമാസം മീശ മാധവൻ. ചിങ്ങമാസം നമ്മുടെ ദിലീപായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ, പോവല്ലേ? മലയാളം ചിങ്ങമാസം വന്ന് അയ്യോ അയ്യോ അന്ത ഡാൻസ് വേണ്ട ഡേ, ഉന്ത ഡാൻസേ നോക്കണ്ട, നമ്മൾ തുടങ്ങാം. ചിങ്ങമാസം വന്ന് ചേർന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. മേഘപ്പഴുതുകൊണ്ട് മനത്ത് കോട്ടയ്ക്കിട്ടേ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. കാവേരി തെന്നലായി പൂമണം പൊങ്ങണം മാറത്തെ കൂട്ടിലാകെ. ചിങ്ങമാസം വന്ന് ചേർന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. മണിമാരനായി നിന്മാരിൽ ഞാൻ കുറിച്ചാട്ടണം. ആട്ടോരും വീട്ടിലെ വീട് പോൽ തുള്ളണം അമ്മാനെ കുഞ്ഞുവാവേ. ചിങ്ങമാസവും വന്ന് ചേർന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. പഴുതുകൊണ്ട് മനത്ത് കൊട്ടിക്കിട്ടി നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. ആദ്യം ഇത് പറ, എത്ര ഉമ്മം കൊടുത്തു നീ? ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. അറിയില്ല, എണ്ണിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയണേന്ന്. Ashnish, സർ, power packed performance. Overall, it was a energetic, pure folk
power pack performance. Usual format. நீங்க ஆனது பாத்தீங்கன்னா from the heart you gave everything. That is what is something nice we wanted. Okay, fine. Everybody எல்லா ரவுண்ட்லயும் எல்லாரும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஸ்டைல் அண்ட் கான்டெம்பரரியா ஆடிட்டு இருக்க முடியாது. We need this also in the show. And she did a fabulous job. Pa. அந்த ப்ரீதிங் முடியல அவங்களால, பட் she could control that and மூஞ்சில அப்படியே காட்டிட்டு பயங்கரமாக இருந்தாங்க. இட் வாஸ் அ குட் செட்டப். டான்சர்ஸ் ரியலி ஹெல்ப் யூ வெல். நல்லா பண்ணாங்க. அந்த சன்ஃப்ளவர் ஃபார்மேஷன்ஸ், அந்த சின்ன 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 நுவான்சஸ், குட்டி ரொமான்ஸ், தென் ஃபாலோட் பை டான்ஸ். த ஸ்பேசிங் ஆஃப் த சாங் வாஸ் நைஸ். கொரியோகிராஃபியில் அந்த ஸ்பேசிங் வாஸ் நைஸ். கொஞ்சம் ஹியூமர், கொஞ்சம் காமெடி, தென் ஃபாலோட் பை பிட் ஆஃப் டான்ஸ், தென் ஜம்ப். ரெண்டு பேரும் கார்னர் ஆஃப் த ஸ்டேஜில் உட்காந்தது. இட் வாஸ் அ நைஸ், வெல் கொரியோகிராஃப்ட், ரெகுலர் ஃபோக் தான், பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் அ என்டர்டெய்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ். தட் இஸ் வாட் வி நீட். சூப்பர் அஸ்னீஷ், சூப்பர். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. കനി. ഹായ് അസ്നീഷ്. ഹായ് മാം. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുടെ പേരെന്താ? ഹരിത. ഹരിത, ഫസ്റ്റ് ഐ മസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് യു. താങ്ക് യു. ലവ്ഡ് യു. നല്ല എനർജി. യു റിയലി കോംപ്ലിമെന്റഡ് അസ്നീഷ് ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിൽ. നല്ല ഒരു സിനിമാറ്റിക്, ഒരു മസാല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെൽ എന്റർടൈനിങ് പെർഫോമൻസ്. താങ്ക് യു മാം. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററിനോട് മാസ്റ്റർ. நிஷ், ഹായ് മാസ്റ്റർ. மலபார் ராயல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்க்ரீன் இருந்தது. சரி ஏதோ வர போகிறாங்க, யாரோ சர்ப்ரைஸாக கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சர்ப்ரைஸாக வந்தால் இங்கே ஒரு சர்ப்ரைஸ். அப்புறம் அவங்க வந்து ஐயோ எந்தடா இங்கே செய்து ஒரு நல்லா ப்ரிட்டி ஆகிட்டு ஏதாவது உமன் இருந்தால் நன்னாயிட்டு உண்டாகும், ஸ்லிம் ஆகிட்டு இருந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு பண்ணால் நன்னாயிட்டு உண்டாகும் நோக்கி. அப்புறம் அவர் ஆட தொடங்கியா அடார் பர்ஃபார்ம்ஸ் സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ബാഡി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇவ்வளோ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് ആടാം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഇളയച്ചനും കൂടിയുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്തിന് എൻ്റെ കൂടെ. ഇതാണ് ശ്രീജേഷ്. ഇളയച്ചനോ? ആ, ഇളയച്ചൻ. അച്ഛൻ്റെ சித்தப்பா, ரைட்? ചിറ്റപ്പ. சித்தப்பாவா? அப்போ உனக்கு என்ன 10 வயசா? ஏன்னா குரூப், ஆமாம், குரூப்புன்னும் போது எல்லாரும் சப்போர்ட் செய்யும். அதானல்ல டீம்னு நம்ம நீங்கள் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக தானே எல்லாரும் சப்போர்ட் செய்யணும். அப்போ நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னுக்கு எந்த செய்யணும்? கிரியேட்டிவிட்டி ஆகிட்டு திங்க் பண்ணணும். அதே ஃபோக் தான். சம்திங் வி நீட் 10 out of 10, ரைட்? ഷുവർ സർ. அது மாத்திரம் தான் மிஸ்ஸிங், பட் இட்ஸ் என்டர்டைனிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்.